কিন্তু বিজেপিनि কোনো নীতি আদর্শ গৈ Ani video katalo joton lam suko hangkai je BJP by CPM la kore Tripura matho joining khaipeka ar family 25 voter oma haiki no daily CPM BJP la kore Tripura matho thanchani marina hamjagoi baba karona hamjagoi daily no oma haiki tiru joining khaipeyo hangkai ora thangai manjakha MLA Biswajit koloi tai Debojit Tripura thangai manjakha hangkai oma haiki no daily tabok serandari tongo joining khaipio Tripura matho hingkai Tripura mathani bo bakse busu neta rok agio je hadofani bagi hine kok sai phene rok tabo hingke BJP o thango phaidi sungnai legano BJP party no yagar phene rosung khabar kubai lam so party yagar phene rosung khabar kubai lam so BJP party yagar phene rosung khabar kubai lam so ubakara ayok lokto ubakara ayok lokto ubagraki tini जों joining program फाइमान जागजा चिनि बरमगरां MLA এবং চিনি বরমগরাং MLA বিশ্বজিৎ কলই উমা শঙ্কর দেববর্মা MDC তিনিও জয়নিং খাইনায়রাव आं तिनि बुमुं सानाय BJP नि मण्डल भाइस प्रेसिडेंट जय किशोर त्रिपुरा बतिनि 2 भोटार BJP नि उङै तिनि त्रिपुरा मथा जयनिं खाइका जुबराज त्रिपुरा एक्स बूथ प्रेसिडेंट शांति त्रिपुरा 5 भोटार एक्स बूथ प्रेसिडेंट BJP नि बहुतिनि जयनिं खाइका जुबराज त्रिपुरा 3 भोटार GS त्रिपुरा 6 भोटार राजेश त्रिपुरा 2 भोटार रविंद्र त्रिपुरा 2 भोटार बुर्बा लक्ष्मी त्रिपुरा 3 भोटार विशाल त्रिपुरा 2 भोटार टोटल 8 फैमिली नि 25 भोटार चिनि त्रिपुरा मथा जयनिं खाइका जों takuk nung tini BJP na yakare tani Tripura mutho join khlaireka sibini region of hina saikna rade ini BJP dra ang 2016 dra joining khlaya ini 26 10 বছর BJP dra দায়িত্ব লাই কাম khlaya কিন্তু BJP ni কোনো নীতি আদর্শ গৈ BJP ni যে সামুং তামানি শুধু জুমলাবাজি এবং বাটবাড়ি খাইমানিসে শুধু তাই जों BJP नो हामजां दिया ताई जों बुबाग्रानि जे इमांनो नुगै बुबाग्रानि जे मेसेजनो नुगै जे बुबाग्रानि आइडियोलजिनो नुगै बो जे सामुं तामानि गाहाम त्रिपुरा सानि बागैबो सब समय गावसाय दङ ताई जों त्रिपुरा मथा ना हामजाय बुबाग्राना हामजाय दिनै जों BJP नि याकारै त्रिपुरा मथाद्र जयनिं खाइहा दिनै आनि लगे दङ आनि बुनि बुथ प्रेसिडेंट राप्तन शांति कुमार त्रिपुरा এবং आनि बुथनि बुथ कमिटिनि मेम्बार GS त्रिपुरा এবং आनि बुथनि मेम्बार जुबराज त्रिपुरा दङ ताई जों दिनै BJP नि 8 परिबारनि 25 बुथ दानो लागै आनि दिनै टीम पुरा फाइहा दिनै BJP नि याकारै मथाद्र जयनिं खाइहा